चरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज श्रवण पाठचक्र उपस्थित थिबा सब बापा भाई मन को प्रणाम। वंदे मातरम। माँ अरश्री को मोर बहुत सारा भल पाइबा। माँ को पाखरे एतिकी प्रार्थना ताऊपर माँ को पदना घड़ी करू। माँ हृदय बेदीर शिखा तुम्हें तुमको स्मरण करे तुम्हें मो निश्वास तुम्हें मो विश्वास तुमको प्रणाम करे हृदय वेदीर बन्ही शिखा तुम्हें तुमको स्मरण करे तुम्हें मो निश्वास तुम्हें मो विश्वास तुमको प्रणाम करे तुमको प्रणाम करे तुम्हें मो हृदय परम प्रेम माँ तुम्हें मो प्राण रहा मो तनु मनर तुम्हें चिर साथी मो चला पथर साहा तुम्हें मो हृदय परम प्रेम माँ तुम्हें मो प्राण साहा मो तनु मनर तुम्हें चिर साथी मो चला पथर साहा तुम्हें अरुणिमा तुम्हें सबुजिमा तुम्हें अरुणिमा तुम्हें सबुजिमा तुम्हें चेतन रे हृदय वेदीर बन्ही शिखा तुम्हें तुमको स्मरण करे तुम्हें मो निश्वास तुम्हें मो विश्वास तुमको प्रणाम करे आकाश पाताल पुणीर साथल सबुठी रहिछ पुरी नदी वन गिरी सागरा धरा सकल तुमरी सिरी आकाश पाताल पुणीर सातल सबुठी रहिछ पुरी नदी वन गिरी सागरा धरा सकल तुमरी सिरी तुम्हें तो अनंत तुम्हें तो चिंत तुम्हें तो अनंत तुम्हें तो चिंत सबु तुम रूप सार हृदय वेदीर बन्ही शिखा तुम्हें तुमको स्मरण करे तुम्हें मो निश्वास तुम्हें मो विश्वास तुमको प्रणाम करे मोटी की मनरे तुमको जानिबा नुहई केबे सहज तुही जेबे माँ करिबु सुदया पूर्ण हेब सेहि कार्य मोटी की मनरे
हृदय बेदीर बन्ही शिखा तुमे तुमको स्मरण करे तुमे मो विश्वास तुमे मो निश्वास तुमको प्रणाम करे तुमको प्रणाम करे तुमको प्रणाम करे माँ वंदे मातरम। धन्यवाद अप्पा। आजिर आलोचनार विषयवस्तु Parts of the vital being, letters on yoga, volume 1। ए विषୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୂଜ୍ୟ ସସ୍ମିତା ଆପା। ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ବାପାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण कमलरे अनंत कोटि कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम। आजिर शुभ संध्यारे श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा अंशग्रहण करथिबा समस्त मातृ विश्व अपा भाईଙ୍କୁ अंतररू प्रणाम। शुभ संध्यार शुभेच्छा। वंदे मातरम और श्री भाई मांकर आशीर्वाद प्रार्थना करुछि। आजिर जो विषयटी रही जोटी को आम लेटर संयोग वॉल्यूम 1 रु पढ़ा। आम पढ़ुचे पार्ट्स ऑफ द वाइटल बीइंग। से क्रम रे आम प्राणर कौन कौन सब अंश रही पढ़ी तार स्थान गुड़िक केउ जगार आमर शरीर केउ स्थान से गुड़िक रही पढ़ी से क्रम रे आज आम पढ़ा द इमोशनल बीइंग और हार्ट। आम पढ़िले जे मेंटल वाइटल और वाइटल माइंड रो कथा पढ़ी। एबे पढ़िबा इमोशनल बीइंग और हार्ट बा भावावेगमय सत्ता बा हृदय संबंध रे पढ़िबा। ए इमोशनल बीइंग ता प्राणर आमे जो चारिटी अंश पढ़िथिले टिके खाली मने पकई देबा जहा को हमको रेफर करबा को सुविधा हबो। 4 पार्ट्स अछि वाइटल बीइंग रो चारिटा पार्ट। प्रथमटा होची मेंटल वाइटल ता विषय रे आमे पढ़ि सारले। तापरे द्वितीयटे आसिला इमोशनल वाइटल। तापरे तृतीयटे अछि सेंट्रल वाइटल। लास्ट टा अछि लोअर वाइटल। आमे ए चारिटा को मने रखिबा। तो आमे सेकंड पार्ट को वर्तमान आसुचे प्राण रो सेकंड बा द्वितीय अंशटी को पढ़िबा। प्रथम अंश पढ़ी सारथिले। आज द इमोशनल बीइंग और हार्ट। द इमोशनल बीइंग इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द वाइटल। से इमोशनल बीइंग ता से प्राण रो ही गोटे अंश। ताहले एई हार्ट आमे ताकू कहूचे हृदय को भावावेगमय सत्ता बा हृदय बोली कहूचे ताकू। तार स्थानटा कोडी आमे पढ़िथिले हार्ट जोटा की थ्रोट रु हार्ट पर्यंत गंठरु कंठचक्ररु हृदचक्र पर्यंत जतिकी स्थान ताहारी भितरे इमोशनल वाइटल रो जगह। तेणु ताकू कहा जाउची जे हृदय भी कहूछु आमे भावावेगमय केंद्रटा जोटा हृदय सेटा होची डबल सेंटर बोली पढ़िथिले। फ्रंट टा होची इमोशनल वाइटल आउ ता पछपटे ता पश्चात रे साइकिक। ए भली भाबरे डबल सेंटर सेटा जोटा की कंठरु आरंभ है कि हृदय पर्यंत एरिया को आमे कहूचे इमोशनल बीइंग। तेबे द हार्ट इज द सेंटर ऑफ द इमोशनल बीइंग। ए हृदय ता होची हृद चक्रटा
ହଉଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହଉଛି ଭାବାବେଗମୟ ସତ୍ତାର ସ୍ଥାନ। ଏବଂ ଏଇଠି ସବୁ ଯାକ ଇମୋସନ୍ସ ଯେତେକ ଭାବାବେଗ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ଭାବାବେଗମୟ ଗତିବୃତ୍ତି ସବୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବାବେଗ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେ ଭଲ ପାଇବା, ଘୃଣା କରିବା, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା, ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ହୃଦୟରୁ ହିଁ ମୋର ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି। ଏଇ ଜାଗାଟି ହଉଛି ଭାବାବେଗମୟ ସତ୍ତା ପ୍ରାଣର, ଏବଂ ଏଇଠୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବାବେଗମୟ ସତ୍ତା ଆଉ ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଦିଟାକ ଭିତରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ତା ତଳକୁ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଭାବାବେଗମୟ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଭାବାବେଗ ଜନିତ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ କରେ, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଗତିବୃତ୍ତି ସହିତ ବହୁତ ମିଶେ। ଯେମିତିକି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ମେକ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟିଂସନ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଛି। କେମିତି? ବାଇ ନୋଟିସିଂ where these things rise from, କୋଉଠୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ଭାବାବେଗମୟ ସତ୍ତାରୁ ଆସିଛି ନା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ anger, fear, jealousy touch the heart, no doubt, just as they touch the mind, but they rise from the navel region and entrails। କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡାକ କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ପୁଣି ଈର୍ଷା, ଏଗୁଡାକ ହୃଦୟକୁ ଯଦିଓ ଛୁଉଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେଗୁଡାକ ଏଇ ଇମୋସନାଲ ବିଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଆମେ ପୁରା ରାଗି ଯାଉ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହଉ, ଭାବୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ, ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କିଏ କହିଦେଲା କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତରେ ଇମୋସନ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡାକ ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ ର ଗତିବିଧି, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ତା ସହିତ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବା ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇମୋସନାଲ ବିଙ୍ଗ ବା ଯୋଉଠି ଆମର ରହିଛି ଭାବାବେଗମୟ ସତ୍ତା, ତାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। କାରଣ ୟାକୁ ବି ଆମକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି କାହାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଏବଂ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଟିକେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବହୁତ ଏତେ ଘୃଣା କରିବୁ ଯେ ଆଉ ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁନି। ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟହୀନ ଅବସ୍ଥାଟି ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ସମୟ ସମୟ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା, କିନ୍ତୁ କଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯାହା ଫଳରେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କଟା ତିକ୍ତ ହେଇଯିବ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଯିବ। এইগুড়াক আসে সেই ভাবাবেগময় সত্তা ভিতর। এইগুড়ାକ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପକେଇଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଆମେ ସେଇଥିରେ ପୁରା ନିଜେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନ ରହେ। ଆମେ ଯଦି ଚିହ୍ନିବା ସେଗୁଡିକୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ଅଂଶଟିରେ ମାଙ୍କର କରୁଣା, ମାଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିପାରିବା। ପ୍ୟୁରିଫାଏ କଲେ କଣ ହବ ତାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, it has to be controlled in the same way as the rest by rejection of the wrong moments। ୟାକୁ ସବୁ ଏଇ ଭୁଲ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡାକୁ, ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କରି ଚାଲିବା ଏବଂ
ठीक ताहारी पश्चात को रही कि इमोशनल भाइटल बा इमोशनल बीइंग पछरे साइकिक बीइंग सब साइकिक पाखरे जदि सरेंडर करिबा साइकिक एटीट्यूड को जदि आवाहन करिबा ताहा फଳରେ कौन हबो यार जो दाबी गुड़ाक यार जो प्रकार जिद गुड़ाक एवं जो प्रकार एथरे से लाखी रहे जो प्रकार से एई गुण गुडी को धरी रखे सेई चैत्य केन्द्र रु से ऊर्ध्वतर आलोक आसीबो एवं ताकू प्यूरिफाई करि परिबो जदि आमे आवाहन करू तेणु सेठी ही भावावेगमय प्राण रही एवं तार पश्चात को चैत्य सत्ता रही सेठी ही गोटे सुंदर भावरे प्रभावटी चैत्यंकर पड़ी परिबो एवं तार रूपांतर भी संभव हो परिबो तेणु आमे जानी रखिबा जे को अंशरू आसुछि तेणु पर्टिकुलर सेही अंशटी को दिव्य आलोक दिव्य शक्ति को आवाहन करिबा जेमति सेठी ताहा क्रिया करि परिबो एवं यथार्थ भावरे ताहा समर्पित हे परिबो तापरे द सेंट्रल भाइटल और भाइटल प्रॉपर सेंट्रल भाइटल बा केंद्रीय प्राणसत्ता बा सेठी जहा को हमें कहबा यथार्थ प्राणसत्ता बोली जहा हमें बुझिबा से होची से गुटी ये होची तार समस्त अंश किंतु मुख्य जगहटा होची से एई केंद्रीय प्राणसत्ताटा कोठी रहुची तार जगहटा कोठी होची फ्रॉम द हार्ट टू द नाभिल हृद केंद्ररू नाभि चक्र पर्यंत हृद चक्र ठारू नाभि चक्र पर्यंत जेतिकी क्षेत्र रहिची सेतिकी भितरे अवस्थान करूची हमर सेंट्रल भाइटल रो विषय रे प्रभु कहउचंती द प्लेस ऑफ डिजायर होची सेंट्रल भाइटल जोटा कि बिलो द हार्ट इन द टू द नाभिल एतिकी एरिया भितरे रहिला आमर सेंट्रल भाइटल केंद्रीय प्राण सत्ता एवं ता तळकू आहुरी मध्य रहिछि आमर निम्न प्राण ता विषय रे भी पढिबा केंद्रीय प्राण सत्ता मध्य रे मूलतः कोन हुए ना केंद्रीय प्राण सत्ताटी तार जो एई ऊर्ध्वतर स्तर फास्ट रे रहिला आमर मेंटल भाइटल बा मानसिक प्राण बा भाइटल माइंड भी हमें ताको कहूचे ताहार क्रियाकलाप ता तळकू रहिला आमर जो इमोशनल भाइटल बा इमोशनल बीइंग तार कार्यकलाप सहित ये मध्य एक सेंट्रल भाइटल ता मध्य को एमानंकर कार्यकलाप एवं ता तळे रहितिबा जोटा कि हमर नाभि चक्र ठारू मूलाधार पर्यंत चक्र पर्यंत जो रहिछि स्थान ताहारी भितरे रहिछि निम्न प्राण क्षेत्र सेई निम्न प्राणर समस्त गतिवृत्ति एवं एहार उपरवर्ती जतेक प्राणर गतिवृत्ति सबु किछि एहा मध्यरे संचरित हुए सेंट्रल भाइटल ये यहाँ मध्य को सब आसे एवं ये मध्य से गुड़िक द्वारा मिश्रित हेतिबा एक क्रियाकलापर स्थान तापरे आमे जानिबा द लोअर भाइटल जोटा कि निम्न प्राण जहा को आमे जानिले कोठी रहउची ना नाभि चक्र ठारू मूलाधार चक्र पर्यंत स्थान जहा को आमे कहूचे निम्न प्राण ताहा विषय रे भी आउ किछि तार अंश भी रहिछि ए लोअर भाइटल रो आउ किछि अंश भी रहिछि जोटा अछि फिजिकल भाइटल मटेरियल भाइटल जोटा कि भौतिक प्राण एवं जड़ गत प्राण ए भली दुईटी रहिछि अंश टिके टिके डिफरेंस अछि ता भितरे विशेष फरक नाही
किंतु एई अंश गुड़िकर क्रिया मध्यरे सामान्य जो डिफरेंस अच्छी से डिफरेंस टी को मध्य जानिबा को हबो बोली प्रभु कहउछन्ति कारण से गुडी को जदि आमे न जानू से डिफरेंस टाकू ताहले कोन हबो ना हम साधना भितर कोठू रेजिस्टेंस ता आसुची कोठू तार पथरोध होउची को जगह रे आमे अटकी जाउचे ताहा हम जानि परिबानी तेनु करी सेई कथा प्रभु सेतबे स्पष्ट करूछन्ति जे की भली भाबरे आमे एई गुडी को चिन्हिबा टिके टिके डिफरेंस अछि लोअर वाइटल कथा देखिबा प्रथमे लोअर वाइटल भितरे से जगह टी हला बिलो द navel to the lower vital plane which is ignorant and obscure जोटा कि पूरा पूरी अज्ञानाच्छन्न एवं एकदम अस्पष्ट एक चेतना अंधकारावृत एक चेतना एथिरे कोन सब घटे एटा होची द सीट ऑफ स्मॉल डिजायर्स छोट छोट सब कामना वासना ग्रीड्स लालसा गुड़िक लोभ गुड़िक पैशंस आवेग गुड़िक एंड एंजॉयमेंट्स एवं जेतेक सबु उपभोग लोअर वाइटल ले सब कथा गुड़िक रही एइथरे मुख्यतः लोअर वाइटल ले ता माने रहिला वासना गुड़िक लोभ लालसा गुड़िक आवेग एवं समस्त प्रकार उपभोग एई थारु आउ टिके डिफरेंस तार गोटे अंशटे रही जोटा कि फिजिकल भाइटल टा कोन गोटे जेहेतु फिजिकल सहित संपर्कित हेतिबा गोटे प्राणर अंशटी जोटा भौतिक सत्ता बा शरीर सहित जड़ित हेकी रहिछि से होछि फिजिकल भाइटल जोटा कि भाइटल टर्न एंटायरली अपन फिजिकल थिंग्स full of desires and greeds and seekings for pleasure on the physical plane जेतेक भौतिक स्तर र जेतेक सुख भोग एवं जेतेक काम वासना हो जे खाद्य लालसा हो एई सब गुडाक एवं शरीर स्तर र जेमती आलस्य जेमती कंफर्ट एई सब गुडाक प्रति से जड़ित हेकी रही ताकू जेमती आराम दरकार सुख सुविधा दरकार लग्जरी जेमती सब कथा गुडाक से खोजिबो से ए फिजिकल भाइटल टा एई सब कथा सहित जड़ित तापरे पुणी गोटे प्रश्नटी अछि आमे पुणी आसीबा मटेरियल भाइटल पाखकू से मटेरियल भाइटल विषय रे टिके जानी तापरे आमे जिबा प्रश्नटीर उत्तर आ गोटे भिन्न उत्तर तापकू जिबा मटेरियल भाइटल टा होची कोन जे पूरा पूरी जड़ित हेकी रहिछि टिके डिफरेंस तार रहिछि से मटेरियल भाइटल टा मेन होची जदि हमें उदाहरण नै कि बुझिबा लोअर भाइटल टा ता भितरे सब ऑर्डिनरी डिजायर और पैशंस रहिछि जेमति कि बहुत किछि भल भल खाद्य से चाहे जदि भी पेट फुल हे जाइछि से अधिक खाद्य लोभरे खाइबा को चाहिबो आउ जदि के क्रिटिसाइज कला रागी जीवो फटकिना आउ अन्य जनकर किछि सफलता देखिले से संगे संगे ईर्ष्यान्वित हे पड़ियो आउ सब बेले प्रशंसा चाहिबो अन्यर अटेंशन ताड़ को रहू जेमती अन्य जने ताड़ को ध्यान दौ एवं अन्य को अधिकार करिबा सब वस्तु को अधिकार करिबा सब मोर बोली से ताकू ए भली चाहिबो फिजिकल भाइटल कोन करिवो से कोन करिवो एई सब पई एई सब गुडी केमती फिजिकली क्रियाशील होबो से गुडा को केमती ताकू एनर्जी जोगेइबो एई कथा गुडी को जो चाहिला से जो वासना गुडा को जो प्रकार तार लोभ लालसा ए सब को से एनर्जी जोगेइबो जेमती कि धरा जाऊ से वॉकिंग करछि धर से एन्जॉय करिवो ता भीतर उपभोग करिवो खेलुची ता भीतर पूरा एकदम मत्त हेकिरी खेलटा को भी उपभोग करिवो जदि बगीचा रे काम करूची
ସେଥିରେ ପୁରା ସେ एकदम ସମସ୍ତ ଏନର୍ଜି ଦେଇକିରି ସେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଶ୍ରମ କଲେ ବି ସେ ହାଲିଆ ହବନି, କାରଣ ସେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଯଦି ସେ କର୍ମଟାକୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୁଖ ତାକୁ ସେ ମିଳୁଛି ସେ କର୍ମ ଭିତରୁ ପ୍ଲେଜର ପାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ସେଇଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବି କରିବ, ତାକୁ ହାଲିଆ ଲାଗିବନି, କିଛି କଷ୍ଟ ହବନି। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାପରେ ଏନର୍ଜି ତାର ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ସେ ହାଲିଆ ଅନୁଭବ କରିବ ସିନା, ନହେଲେ ସେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆସେ, କୌଣସି ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟେ, ଜଣେ ସେଟାକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସେଇଗୁଡାକରେ ସିଏ ପୁରା ଏନର୍ଜି ଯୋଗେଇବ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଟାକୁ କରିକି ଦେଖେଇବି ବୋଲି ସିଏ ସେଇଥିରେ ଲାଗି ପଡିବ। ଆଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଭାଇଟାଲ କଣ କରିବ? ସିଏ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେତେକ ଫିଜିକାଲ ବଡିର ବା ଭୌତିକ ଶରୀରର ତାର କୋଷ ଗୁଡାକର ଯୋଉ ହାବିଟ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଆଉ ତାର ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟିଭ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଶରୀରର, ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ସକାଳୁ ଯେମିତି ସେମ୍ ଟାଇମରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଣେ ଉଠି ପଡିବ, ବଡିର ହାବିଟ, ଏବଂ ତା ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ ପ୍ରାଣଟା ସେତିକି ବେଳକୁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିବ। ଏନର୍ଜି ଡେଲି ରୁଟିନ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଆଗେ ଶରୀର ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବନି, ରୁଟିନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ସେ ସେଇ ରୁଟିନକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବ। ଏଇ ପ୍ରାଣଟା ଯଦି ରୁଟିନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସେଠି ସେ ବିଦ୍ରୋହ ବି କରିବ, ସେ ରାଗିଯିବ, ସେ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖେଇବ, ସେ କହିବ କାହିଁକି ଏମିତି କରାହଉଛି, କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଲ୍ଦି ହାବିଟକୁ ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ ବଡିଟା ରିଜେକ୍ଟ କରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହେଁନି, ସେମିତି ଏଇ ପ୍ରାଣଟା, ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଭାଇଟାଲଟା, ଇଏ କଣ କରିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଦବ, ପୁରା କୌଣସି ନୂଆ ହାବିଟ କରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ଜିଦ୍ ଖୋର ହେଇକି ରହିବ। ଶରୀର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବନି, ଇଏ ତାକୁ ଏନର୍ଜି ଯୋଗେଇବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହବା ପାଇଁ, ସେଇଥିରେ ରିଜିଡ୍ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଭାଇଟାଲ। ଆଉ ଯୋଉ ବଡିର ଯେତେକ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟିଭ ୱାର୍କସ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ, ଯୋଉଟା ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଯେମିତି ତାର ଭୟ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସଂଶୟ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ସିଏ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ, ସେ ଏଇ ପ୍ରାଣଟି ଭିତରେ ଭୟଟି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେ ବି ଭୟଭୀତ ହେଇପଡେ। ସବୁଠି ଯେମିତି ଅଧିକ ଭୟଟି ୟାରି ଭିତରେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଭଳି ସେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ତିନିଟା ଯାକ ଭିତରେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତିନିଟା ଯାକ ସେମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କିଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିଏ ସେ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି, କିଏ ଶରୀରର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଗତ କ୍ରିୟା ରହିଛି ତାକୁ ସହାୟତା କରୁଛି। ପ୍ରାଣ ସବୁଠି ଏନର୍ଜି ଦଉଛି ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରେ ସେଇ ନିମ୍ନତର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ରହିଛି। ମାନେ ଏଇ ତିନିଟି ଯାକ ବିଶେଷ ଫରକ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା କିଏ କୋଉ ପାର୍ଟଟା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, the seeking of enjoyment is the attitude not of the whole vital but of the physical vital। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଚାହେଁ, କୌଣସି ଭାଇଟାଲ ଯୋଉ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ସିକିଂ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କିଛି। ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲି, ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣର ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବା ତାର ଇଚ୍ଛା ବା ତା ଭିତରର ଭାବ,
समग्र प्राण एई कथा चाहेनी ताले किए चाहूची एई कथा को एटा होची फिजिकल भाइटल चाहूची सबुठी उपभोग करिवो फिजिकल भाइटल से एई कथा चाहे द एनिमल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग ये होची द एनिमल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग एन्जॉयमेंट सिकिंग कोन ताको बुझिबा जेमति कि कांस्टेंटली खाली प्लेजर से चाहूथिबो सबुठी जेमति एक्साइटमेंट कंफर्ट ए सब एक्सटर्नल थिंग्स जेमति किछि कोडे बुलिला तापरे कि जदि कोन निशा द्रव्य सेवन करी ता भीतर भी एन्जॉयमेंट चाहेला लाइफ टाइम ती लाइफ एन्जॉय करिवार अछि छुट्टी दिन एई भलिया कटिवो आमे सिनेमा देखिबा मौज मस्ती करिबा याड बुली जिबा साडे बुली जिबा ड्रिंक्स करिबा विभिन्न प्रकार लोयर कथा गुड़िक जमी ड्रग्स भीतर पशिबा अधिक रु अधिक भल भल खाद्य खाइबा तापरे एंजॉय करिबा आउरी अधिक केमती प्लेजर पाइबा एई फळी गोटे तार उपभोग करिवार इच्छा एटा जे समग्र प्राणर ताहा नुहे एटा होची मुख्यतः ए फिजिकल भाइटल पार्ट रो मु केमिति समस्त डिस्कम्फर्ट भीतर बाहर जी खाली कंफर्टेबल हे कि रहिबी एटा प्रकृत रे एटा ए फिजिकल भाइटल रो जोटा कि द एनिमल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग काहे कि एटा को कहिले एनिमल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग जेमते थाए पशु मानकर से कि खाद्य निद्रा मैथुन ए सब जिनस खोजे पशु ए जिनस गुड़ाक फिजिकल भाइटल भीतर प्रबल मात्रा रे रही जेमती सेक्सुअल एंजॉयमेंट दरकार खाद्य रे एंजॉयमेंट दरकार निद्रा रे एंजॉयमेंट दरकार फिजिकल कंफर्ट जेतक दरकार सब को अधिकार करबा दरकार जेतक हैबिट को केमती मो बजाय रखिबी काहे कि ना मोर हैबिट मते एटा भल लागे मु सब दिन सकाळे वॉकिंग जिबी जदि को दिन कोन गोटे असुविधा गला आज वॉकिंग जाइनी मते मोटे भल लागुनी काहे कि ना से हैबिट को पूरा बंचे कि रखिबो सेटा को मोटे कोनोसी मते छाड़ीबा को ही दबनी एभली गोटे प्रकार हैबिट को जाबुडी हे कि रहिबा मध्य से ता भितरु ही खोजे सुख एटा जेमिति एनिमल पार्ट मनुष्य भितरे ये होची पशुत्व एटा प्रकृत रे गोटे आध्यात्मिक विकास खोजेनी एभली जो जिनसटा ये कौन करे तत्क्षणिक भाव रे गोटे सैटिस्फैक्शन ताकू दरकार एवं ता भितर गोटे प्रकार से एंजॉय करिवो कंफर्ट पाइबो एभली ता पई से खोजे जेमति कि गोटे मनुष्यर पशुत्व केमती अछि आमे जानिबे ना जदि तार पेट फुल हे गलानी किंतु जदि खाद्यटा बहुत टेस्टी और डेलिशियस है तो अधिका खाईदेवी सेमती फोन टा को आजिकल जम चली से कंटिन्यूअसली फोन टा देखुथिबो आ बंद नै काहे ना सेतर से एन्जॉय करूची से ता इच्छा अनुसार सब काढी किरी से सोशल मीडिया को एन्जॉय करूची सेतर कोन से तार लाखी रहिची ए प्रकार सेमती जदि ता घरे जदि अत्यधिक गरम होची से भारी अनइजी फील करिवो सेतरे चिड़चिड़ी हे जिवो भारी ठंडा होची ताकू सेटा भल लागिवनी कंफर्ट सबुतर दरकार गोटे मैनेज होथो जेमति कंफर्ट और एन्जॉयमेंट ए भलिया ता भितरे एनिमल पार्ट से कौन से प्रकार ए सबुतर बाहरिबा को चाहेनी तेनो एटा मुख्यतः फिजिकल भाइटल आमे एटा को जानि रखबा दरकार त प्रभु कहउचंदे ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी कन्विंस्ड बाय मेंटल रीजनिंग ऑफ एनी काइंड आ याकू कोनोसी प्रकार मनर बुद्धि स्तर रे बुझे कि ताकू बुझेनी से ताकू कन्विंस करी होबनी ताकू बुझेई होबनी एटा बहुत कम परिमाण रे परिवर्तित हुए कोनोसी प्रकार इंटेलेक्चुअली अंशटी बुझे नाही कोनोसी बुद्धिर क्रिया को ये ग्रहण करे नाही पशु भलिया जेमति पशुर कि बुद्धिर क्रिया से ग्रहण करिवनी केवल हैबिट और इंस्टिंक्ट द्वारा चलिबो ठीक से भलिया ए अंशटा
ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରର କଥା ଯଦି ନବା, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସ୍ମୋକିଂଟା ହାର୍ମଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଗାରେଟ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଥିବ। ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛି, ପଢିଛି, କଣ ରୋଗ ହବ ଜାଣିଛି, କିଭଳି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହବ ତା ବି ସେ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ମୋକିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜାଣିଛି ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିବ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ, ତଥାପି ସେ ଡିଲେ କରୁଥିବ, କାଲି ପଢିବି, ଦେଖିବା କାଲି ପଢିବି, କାଲି ପଢିବି। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଟେ, ସେ ଜାଣିଛି ମିଠାଟା ତା ପାଇଁ କେତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ତଥାପି ସେ ଟିକେ ଖାଇକି ରହିବନି। ସେ ଏମିତି ତାର କ୍ରେଭିଂ ଥିବ ଯେ ସେ ଅଧିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଥିବ ମିଠା ଗୁଡା। ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ। ମନଟା ବୁଝୁଛି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମନ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିବନି। ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଭାଇଟାଲଟା ଏ ପୁରା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଏକଦମ ତାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଧରି, ତାର କ୍ରେଭିଂସକୁ ଧରିକି, ତାର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଡୁବିକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଆନିମାଲ ପାର୍ଟ। ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣଟା ଯେ ଆନିମାଲ ପାର୍ଟ ତା ନୁହେଁ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ମନ ବୁଝିଥିଲେ ବି ଏଇ କଥା ଗୁଡି ସେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ସେ ଭାବେ ଯେ ଲାଇଫଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ହିଁ ହେଇଛି। ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛେ କଣ ପାଇଁ? ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆମେ। ଏମିତି ଯେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହବ ସେତିକି ମୋର ସେଇ ସକ୍ସେସ୍ ଗୁଡାକ ମୋ ଲାଇଫର ପ୍ଲେଜର। ତେଣୁ ମୁଁ କଳେ ମାନେ କେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ କରିବି। କିଛି ପ୍ରକାରେ ମଣିଷ ମାନେ ଏଇଭଳି ପଶୁତ୍ୱଟିକୁ କିଛି ମାନେ କନଭେନସନାଲ ମୋରାଲିଜିମ ଆଉ ଆଇଡିଆଲିଜିମ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ମଣିଷ ୟାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କନଭେନସନାଲ ମୋରାଲିଜିମ ଆଉ ଆଇଡିଆଲିଜିମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ବୁଝିବା ଯେ ସେ ଜାଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଧର ସିଏ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛି କି ଆଲକୋହଲ ନଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଧର ସୋମବାରଟା ଗୋଟେ ପୂଜା ଦିନ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଦିନ ମୋଟେ ସ୍ମୋକିଂ କରିବିନି କି ଆଲକୋହଲ ନେବିନି, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ପୂଜା ଦିନଟା। ସେଦିନ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାଟେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେ ତାକୁ ସେଇ ନୈତିକତା ଏବଂ କିଛି ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ଧରିକିରି ସେ ତାକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିବ। ବା ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବା, ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ କ୍ରେଭିଂ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀଡକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଛାଡି ଦେଇପାରେ। ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଆମିଷ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡିଦେଲି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବିନି, ଛାଡିଦେଲି, ଆଉ ଖାଇବିନି। ଏଇଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ କିଛିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ଯେମିତି ହାୟର ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦେଇପାରେ କୌଣସି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଆମ୍ବିସନ୍ସକୁ ନେଇକିରି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କିଛିଟା ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କେତେ ଗୁଡେ ଏମିତି ଡିଜାୟାର, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା କମ୍ଫର୍ଟକୁ ସେ ଛାଡି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ବା ଏଇଭଳି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିପାରେ। ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ମଣିଷଟି କିଛି ପରିମାଣରେ ୟାକୁ ବଦଳେଇକି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି in our yoga the principle is that all must become an instrument of the spirit। ଏଇ ଆମ ଯୋଗରେ ଏତିକି କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ଏମିତି କିଛି କଥାକୁ ନେଇକିରି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଲେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମ ଯୋଗରେ ସବୁ କିଛି ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହବା ଦରକାର। and the parts of enjoyment taste the ananda of things, not the animal enjoyment of the surface। ଏବଂ ଆମର ସତ୍ତାର ସମଗ୍ର ଅଂଶ ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସେମାନେ ଏମିତି ପଶୁ ଭଳିଆ କିଛି ଡିଜାୟାରର ପରିପୂରଣ, କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ବା କିଛି ଲୋଭ ଲାଳସା ଦ୍ଵାରା ନିଜକୁ ଚାଳିତ କରି ନେଇ କିଛି ସୁଖ ପାଇବେ ତାହା ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ
ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ସମଗ୍ର ସତ୍ତା କରିବେ। But the Ananda will not come or will not stay so long as this part is not converted and insists on its own way of satisfaction. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏଇ ଅଂଶଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଅଂଶଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହେବା ଯାଏ ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଆସିବ ପୁଣି ଦୀର୍ଘକାଳ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁତ୍ୱଟି ରହିଛି ୟାକୁ ମନ ପାରୁନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ବୁଝେଇ ହୁଏନି, ଜ୍ଞାନ କି ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଆସିବ ତେବେ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅଂଶଟିର ସମର୍ପଣ ଦରକାର, ଏଇ ଅଂଶଟି ସମର୍ପିତ ହବା ଦରକାର ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାଖରେ। ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଅଂଶଟି ସମର୍ପିତ ହେଲେ ତେବେ ଯାଇ ତାର ଭିତରର ଏଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁତ୍ୱ ଯାହା ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ମାତ୍ରାରେ କବଳିତ କରିକି ରଖିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ରହିଛେ, କେବଳ ଏଇ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ମୋଟେ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ କରିପାରୁନେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କେବେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛୁ ପୁନର୍ବାର ତାହା ଚାଲି ଯାଉଛି, କ୍ଷଣଟିଏ ପାଇଁ ତାହା ରହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରୁନି। ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି କରିବୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହବା ଦରକାର। ଏଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ବାହ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଟିକେ ଦେବେ ସିନା ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଟିକେ ହୁଏତ ମିଳିପାରେ, ଉପଭୋଗ ଜନିତ ସୁଖ, ଦାଟୁ ପଶୁ ଭଳି କିଛିଟି ସୁଖ ପାଇପାରେ ସିନା, ଆଉ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ହବ, ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ହବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମୋର ଏଇ ଅଂଶଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ସେଇ ସମର୍ପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ରଖିଥିବାକୁ ହବ। ତେବେ ଯାଇ ସମର୍ପଣଟି ତାମସିକତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଡୁବିଯିବ ନାହିଁ, ତାମସିକ ସମର୍ପଣ ହବ ନାହିଁ, ତାହା ସଚେତନ ଆସ୍ପୃହା ସହିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଆଡକୁ ଗତି କରିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବେ। ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏଇଭଳି ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ। ଏହା ତ ଆମ ପାଇଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ଏଇ ଅଭିପ୍ସା ରଖି ଏଇ କ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୀବ୍ର ଅଧ୍ୟବସାୟର ସହିତ ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର 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 ଦିନ ଭିତରେ ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଦ୍ରା ଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ଆମର ମନେ ରହେ ଯେ ମୋର ଅଭିପ୍ସା ଏଇ ପଶୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବି, କାରଣ ଇଏ ହିଁ ସେଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଯିଏକି ମତେ ଚିରକାଳ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ମତେ ମଣିଷ ହବାକୁ ଦଉନି, ମୁଁ ପଶୁ ହେଇକି ରହିଛି। এই କଥାକୁ ମନେ ରଖି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ଏଇ ଅଂଶଟିକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ମୁକୁଳିତ ହବ, ମାଙ୍କର କ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହବ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ନାମ ଜପ ଆମ ଶରୀରର କୋଷ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ
ଭରି ରହିଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସ, ପଶୁତ୍ୱର ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବହିର୍ଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏବେ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଢିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।